दिन करते देखी जाउछि मो सारा कालिया सर को अनुरोध करिबी मते सहयोग करिबे यदि काहा को टिके पठांदे हमर अति प्रिय कालिया सर खाली तो नहीं करेंगे किंतु फैमिली पैक अच्छी फैमिली पैक दिया दी एक बार बंची जाए मो कंफर्टेबल तापर नु मोरी के कम ए सेफ्टी ले बता नहीं देबी ना ना भाई क्षमा करियो सब परे सब गुडे सीन ना थाए जोटी जोटे जनगर कंफर्टेबल जोन न थाए सेठी परिवार रे आगे आगे पूरी भाई की चाहनी के से फिल्म नीचे देबे ये शादी रे भी थकी गले भी छुटी गला परे से जायगा तो ही ना आपण घर विदाय नेबी और बेसी समय आपण तो नेबी आगे ए शादी रे तोर सती गले धन्यवाद एबे आपनकर सबुठ पसंदीदा डायलॉग हे कृष्ण तमे भाषा में नाची हेगा वो आगे मंदिर को चली तमे चली वो भक्त साले अच्छी मंदिर में पहुंची जाओ सही वो सर बगा देखियो सही वो बड़ा नहीं बड़ा हो तो हो सब शिक्षाओं वाली थी हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपटे नुआ वीडियो को आपको स्वागत आज आमर पार्टी अच्छी मल्लीपसी केउझर आमर चली आज हूँ तृतीय रजनी 2 दिन धरी बाजीमात कला हरिनामे किरस अच्छी नाटकटी आज हूँ तृतीय रजनी एका एका एकलव्य नाटक तेणु दर्शक मान भिड़ पूरा खचाखच रही पदारे तेज आपण आज सस्पेंस जड़े जलीउड स्टार आमर पीयूष त्रिपाठी बैड बॉय पीयूष त्रिपाठी आज आमर गहन तेणु एपटे सब पिला माने समस्त रेडी होचने प्रिपेयर होचने डांस में आमर पीयूष त्रिपाठी बैड बॉय आ किसी समय पर आसी आम गहन में पहुँचे तेणु निश्चित आज संपूर्ण वीडियो को आपण मैंने देखिए एका एका एकलव्य नाटकर किसी दृश्य एवं तत्सहित आज मनोरंजन कार्यक्रम डांस मेलोडी म्यूजिक मस्ती सबूर वीडियो आज आपण मैंने देखिए पुणी थे कही रखुच्छी आपण मानक जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करनी ऑल उपर क्लिक कर पाखे दिया बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँकि संपूर्ण वीडियो आपण पाखे प्रथम पहुँची पार तत्सहित लाइक करूँ शेयर करूँ आपंकर हृदय मीठा मीठा कमेंट्स गुड़िक दिखाँ तेज चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा देखा आमर ग्रीन रूम रे केमती कौन मस्ती चली तत्सहित आसुच्चंती बैड बॉय पीयूष त्रिपाठी पाखे जन भाई पूरा रेडी
आज काका सरकार पूरा संपूर्ण रेडी तो हाँ रेडी रेडी फुल रेडी हाउसफुल काका सरकार डायलॉग टी हो मो काका सरकार लोक माने कहती भूमिकंपर द्वितीय अवतार हाँ कहले बिरादर हाँ कहले स्वर्गता आ केमती लागुची आज दर्शक मानकर भिड़ दर्शक भिड़ जमिकी अच्छी सब तो राजधानी पूरा चलछि भिड़ रे वर्तमान जाओ एमती एमती आगु आगु मारी महापुअंकर करुण कहानी ऊपर आधारित हाँ दुखिनी माँ पागली माँ आज लोक जी भिड़ होती भल लगुच ना ना बहुत आज हाउसफुल होती ना आम भल लोक भी होती दर्शक मान कौन कह दर्शक मान कौन पुड़ाटा काखेई तो समस्त को नमस्कार समस्ते नाटक देखो आम मान आशीर्वाद करूँ आपण मान आशीर्वाद आम मैंने तो बंचीचु आपण हाथ ताली आमर भात थाली जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नमस्कार केमती अछ बहुत भल अच्छी बहुत खुशी लगुच आज नाटक मंचस्थ होउछि आमर तो नाटक प्रथम मंचस्थ होता सब कुछ नुआ नाटक किंतु धीरे धीरे रिवाइज है दी तीन पेनाल आम नाटक कौटा भूल कौटा ठीक आम जानी सारे मार्जित करुचु बहुत खुशी लगुच दर्शक मैंने आसुँच नाटक को प्रशंसा कर नाटक भल पाइबा दौरान राजधानी अपेरा प्रति जो मनोभाव थिला से मनोभाव दूर होती राजधानी अपेरा गोटे दृढ़ विश्वास रखी दर्शक मैंने आसुँच नाटक देखते बहुत खुशी लगुच संपूर्ण नूतनत्वर सहित राजधानी अपेरा बर्तमान आगे चली नहीं टीम की बहुत भल टीम रे काम करे जो स्क्रिप्ट आसुची बहुत भल भल कलाकार मैंने अच्छा बहुत माने अभिनय कलाकार काम करने निज बहुत खुशी लगुची सब देखो नाटक बहुत भल अच्छी वर्तमान प्रस्तुत चलुची जोटा कि राजधानी अपेरा ब्रह्मास्त्र राजधानी रजा पुओ नाटकटी संपूर्ण डिफरेंट है प्रत्येक चरित्र जे भी से नाटक चरित्र माने करूचंती प्रत्येक चरित्र स्वतंत्र अलग नाटकटी बर्तमान प्रस्तुति पथा अच्छी आगामी किसी दिन भितर से नाटकटी मंचस्थ हम आदि लोक मान पाखे से नाटकटी पहुंचे आदृत हम निश्चित पहुंचे 100% ग्यारंटी मनोरंजन आम गहन आसी पहुंचे आमर जॉलीवुड बैड बॉय पीयूष त्रिपाठी बर्तमान आम गहन बसुँच आम जॉलीवुड बैड बॉय पीयूष त्रिपाठी जय जगन्नाथ सर केमती अच्छा भल अच्छी आप केमती अच्छे मु भल अच्छी बहुत दिन पर आज केन्दुझर माटी मल्लिपची राजधानी अपेरा भेट आज्ञा बर्तमान पीयूष यात्रा सहित जड़ित रही सीरियल एवं नादी नुहे बर्तमान भी यात्रा उपस्थित यात्रा सहित जड़ित रही सीरियल म्यूजिक वीडियो भल लगे सब भल लगे यात्रा सब बेसी भल लगे किंतु म्यूजिक वीडियो रे बर्तमान गोटे हिट गीत आसी कौन जो मुन्नी बदनाम रिंकी सहित बदनाम से गीत बहुत बर्तमान भाइराल चलती आमर मध्य प्ले हम आज्ञा थैंक यू सर यात्रा तो बहुत ट्विस्ट रही पीयूष को नहीं किंतु आम छाड़ू जानी आज सफर केमती रहा घर एपर्तंत यही शूटिंग रो सर डायरेक्ट आसी एबे गले जाइके आज कौ शूटिंग होता एई तरंग रो तू राजा पुराणी पीयूष जो मंच उपरକୁ जाती क्राउड मानकर बड़ताड़ी ये अलग प्रकार थाए दर्शक मान कौन बार्ता देवे बार्ता तो किसी देविनी बस एति अनुरोध करी दर्शक मानकर भल पाइबा आशीर्वाद जेमती मो ऊपर अच्छी सेमती रही था निहाती फेरी भी बहुत भल भाव फेरी भरता विश्वास को सम्मान देकी दर्शक मानकर ट्विस्ट अच्छी पीयूष दशहरा फेरवे देखिए कौन होगी बर्तमान तो शूटिंग काम सरी सब नाइट शूटिंग भितर देखिए किंतु भल लगुच माने आगर पीयूष पुणी थे रिटर्न कर फिजिक की नहीं मझे पीयूष छाड़ी जाइए अधा राति बर्तमान पुणी थे
ଏଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଜଣା ପଡିବ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କଟକ ଟଙ୍କା 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ହୃଦୟର ଚହିତା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବେ ଏବଂ ଖାଲି ଯାତ୍ରାରେ ନୁହେଁ ସିରିଏଲ ଜଗତରେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ଫିଲ୍ମ ଆଦିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଉ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଭଣ୍ଡାରୀଡିହା ଆନ୍ଦପୁର କେଉଁଝର ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ତାରିଖରୁ କେତେ ତାରିଖ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ରହିଛି ସେ ମାହୋଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ? सुब्रत कुमार जेना, ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତରେ सुनील कुमार जेना, विमोचन शाह, ଦିଲ୍ଲୀପ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆନାଉନ୍ସର ଅଭି କୁମାର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ତାରିଖରୁ କେତେ ତାରିଖ ଯାଉଛି? जनवरी 24, 25, 26, 27 4 ଦିନ ପାଇଁ। 4 दिन। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24, 25, 26, 27 4 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଭଣ୍ଡାରୀଡିହା ଆନ୍ଦପୁର କେଉଁଝର। ଆଉ କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଛି? ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ଅଛି। 7-8 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାକୁ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାର 2ଟି ନାଟକ ଭଲ ଅଛି। ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ ହରିନାମ ଚିରସ ଅଛି। ନିହାତି ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। 2ଟାଙ୍କ ବହି ଭଲ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଯାହା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ତାର ଅଲଗା ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ହେଭି ବଜେଟର ସାଉଣ୍ଡ ସେଟ୍, ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ସନ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବି ଭଲ ଅଛି। ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଦେଖିବେ କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କର, ଯିଏ କୋଣାର୍କରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାକୁ। ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିହାତି ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯେତିକି ସମୟ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2 ପଇସାରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଉଠୁ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମେଲୋଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଟକ ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ହସରେ ଆମ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉ। ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ରୂପୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟିରେ ଆମର 4 ରାତି ଧରି ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 24, 25, 26, 27 4 ଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀ ଅପେରା 4 ଗୋଟି ନାଟକ ସେଠି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିବେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ୟାକେଜ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେତେ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି? ଆମର 50 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କଣ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି? ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ମୀନା ବଜାର ଦୋଳି ଫୋଳି ସବୁ ବସେ। ମୀନା ବଜାର ବି ପଡୁଛି। ମୀନା ବଜାର ଦୋଳି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଛୁଆ ପିଆ ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ। ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ। ସେଠି ମୀନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦୋଳି ରହିଛି ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ସପରିବାର। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମୀନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସହିତ ମୀନା ବଜାର ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚିଲେ କଳାକାର ବଞ୍ଚିବେ। ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় মা তারিণী ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ଆଜି ଏଇଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି। 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମତେ ମଞ୍ଚଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିପାରିନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀର ମଥା ବା ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶହୀଦ ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା। ହଁ ଅଭିଶାପ କଥା ହେଲେ କୋଉ ଅଭିଶାପ ଫେରିବାକୁ ଯାଇ ସେଇଟା ମୁଁ ଝୁଳିକି ଭୁଲି ଗେଛ କିନ୍ତୁ ତମ ଝୁଳିକି ଭୟରେ ଦେଖି କାନ୍ଦିର ଚରିତ୍ର ଏ ହାଇଦର ନୁହଁ ହାଇଦର ହିରୋ ନୁହଁ ସେ ଅଛି ବେଲା ହିରୋ ମାନେ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦନ୍ତି ସକାଳେ ହସନ୍ତି ହେଲେ ଭିଲନ୍ ରାତି ସାରା ହସେ ସକାଳେ ମରେ I'm a man. I like to be here. ये शांति देवी कौन ठगी गलती धन्यवाद भाई के बहुत बहुत धन्यवाद मते पुराना दिन कथा मने पकई देथिबारु आपण बहुत बहुत धन्यवाद पहले भी किसी मां मानव भाई तापर पुणी हमें डायलॉग रे भिजिबा पुणी मजा मस्ती करिबा ला ला निजे दुखेरा हमको हंसाए झन झरी निजे दुखेरा এই বর্ষ যাত্রা পানি সিংহবাহিনীর ছোটিয়া ভয়েসটি ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି ଯଦି କେବେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସିଂହବାହିନୀ ଆସେ ତ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିହାତି ନେବେ ହୃଦୟଟା ଭୋର ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ କରେ नो सुपाथी नो सप्तका एथर डिसिजन तो किए पसंद घोड़ा ना संगा आउ के छके रे बाबा को गंजई खिया देखो बसती चढ़े गंगा तपस्या करे हर हर महादेव और शत्रु का करे ओली गंगा जय शंभो हे कृष्ण बहुत भाव में नाची ही गला मो आगे आगे मंदिर को जाउची तमे कहि तो बापा को संगे आसी मंदिर में पहुंची जा सही छिलो सोई रूपे देखिबो सही में भंडारी भंडा हो भाव से हम छाए कोई हवा होची साथी करी करी बाकी अपन को अनुरोध रखिली एति में आप भाई प्लीज करेंगे साथ करेगा माता से मामा जीवन का तो नहीं बात चलेगा सीएम को लगा देगा चाचा सी आज मुझे दुनिया देखी जो देखता है जब परिचय नहीं जानते अंतर भी हजार है
ए खुदा हो सकते हिंदी कहानी कौन से पीछे बिचारी बेले बेले कोन इच्छा होची जानी छी बेले बेले इच्छा होची आत्महत्या कोई होई चाहती ए क्या प्रेमिका भूलिबा जिनिस नहे आ जहाँ तो भूली ही जाए सिए प्रेमिका नहे धन्यवाद सही भाई तो